تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ I'm sure اس سینس میں تو اسرائیل بہتر رہا جب اس نے قطر پہ ابھی حملہ کیا. وہ شکریہ ہو ڈاکٹر اسرار احمد کا، ٹھیک ہے، میں شکر گزار ہوں کا، انہوں نے ہمیں نیوکلیر پاور دیا ہے. لیکن ہندوستان میں اچھا نہیں رہا. 2025 مئی میں جب انہوں نے حملہ کیا تو غلط ہے سائز سے. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ حملہ کر کے چلے جائیں، پھر ہم کل یونائٹڈ نیشن سے کہیں گے اور وہ اس کا اجلاس بلائیں. ہمارے سارے جہاز گئے تھے، آدھے گھنٹے کے اندر 7 ان کے جہاز واپس لینڈ نہیں کیے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے تمام آپ خیر وفیت سے ہوں گے، امن و امان سے ہوں گے، اگر بیمار ہوں گے اسپتال ہوں گے، ورنہ اپنے گھر ہوں گے. دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جس ویڈیو پر آج ہم ریاکشن دیں گے وہ ہے اسرائیل پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور یہ ویڈیو میں نے لیا ہے ARY نیوز سے، وہاں سے اٹھائی ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ والا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی معلومات وہ لوگ شیئر کرتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں. آج ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ اسرائیل پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا یا کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور بقایا پچھلی ویڈیو میں نے وہ تمام اپلوڈ کرنی ہے اور میں اس وجہ سے یہ ویڈیو جلد از جلد بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا چینل جلدی سے مونٹائز ہو جائے، ٹھیک ہے. اور مونٹائز تب ہی ہوگا جب آپ لوگ سبسکرائب کریں گے، ٹھیک ہے. آپ لوگ ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا نشان ہوگا اسے بھی آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو. بس سوال بڑا سمپل ہے. ایران واز اے ڈفرنٹ بال گیم. اگر خدا نخواستہ اسرائیل محمد ملک صاحب ہمیں سوال آتا کر ہے، رہے ہیں. ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے، ملٹریلی اگر آتا ہے، ہم کہاں کھڑے میں؟ انڈیا کے رافیل گرانا ٹھوکنا اور چیز ہے، اسرائیل کی جو پراوس ہے، جو اس کی یعنی محمد ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا رافیل جہاز گرانا اور بات ہے، لیکن اگر اسرائیل ہم پر حملہ کر دے تو اسے ہم کیسے روکیں گے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ٹیکنیکل کیپبلٹیز ہیں، سب کچھ ہے، اور امریکہ کھل کے اس کے ساتھ ہے ہر معاملے میں. یعنی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل کیوں نہیں حملہ کر رہا پاکستان پر؟ کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ ملٹریلی کیا ہم ڈیل کر سکتے ہیں کیا ان کو؟ ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں اسرائیل کو اگر وہ بہت حملہ شکریہ کر دے مالک تو؟ صاحب، اور بہت تھاٹ پرووکنگ سرپرائز دیا آپ نے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو جس پر کافی بات کی جا سکتی ہے. اور ٹھیک ہے. اپنے ڈیٹا بھی بڑا یہ اچھا جو دیا ہے کہ آپ نے تقریباً دفاعی 60-65 تجریہ سال پرانی صاحب ہیں، جو خالد چشتی ریفرنسز دے صاحب کے یہ بات کر آلموسٹ رہے 14 ہیں. سال پرانے 2011 تک آپ لائے ہیں کہ جی یہاں تک ان کے یہ بیانات آتے رہے ہیں کہ ہم کریں گے پاکستان. اسی میں الحمدللہ یعنی اسرائیل پیچھے بیان دیتا رہا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، ہم پاکستان کو گرائیں گے، ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، لیکن اسرائیل کی اتنی جرأت نہیں ہے وہ پاکستان پر حملہ کرے کیونکہ ہمارے پاس شہید ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک اسرائیل پر، ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے، بقایا آپ لوگوں نے بتایا ہے کمنٹ میں اسرائیل پاکستان پر کیوں نہیں حملہ کر رہا. آگے دیکھتے ہیں. جواب بھی چھپا ہوا ہے. 60 سال سے 60 وہ کرنا سال چاہ سے رہے وہ ہیں کرنا چاہ رہے اور ہیں نہیں کر اسرائیل. پائے. اور 1980s اور 90s میں جب ہم نیوکلیر پروگرام کی طرف بڑھ رہے تھے، میں یعنی 1980s اور 1990s 90 سے کیا ہے بھائی نے، تب ہم نیوٹرل پروگرام کی طرف بڑھ رہے تھے. یعنی تب جس سے یہ نیوٹرل پروگرام ایجاد ہو رہا ہے اور آج 2025 ہے، آج ہمارے پاس نیوٹرل پاور ہے، ٹھیک ہے. وہ شکریہ ہو ڈاکٹر اسرار احمد کا، ٹھیک ہے. میں شکر گزار ہوں ان کا، انہوں نے ہمیں نیوٹرل پاور دی ہے اور یہ جو ملک ہے ہم سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو پاکستان ابھی تک تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، ٹھیک ہے. نوجوان پائلٹ ایئر فورس میں تھا. ایئر فورس اس وقت بھی ہمیں جب کہوٹا کا نیوکلیر پلانٹ ڈیفینڈ کرنے کا کہا گیا تھا، راولپنڈی میں فائٹر اسکواڈ یعنی پلیس کیا ایئر گیا تھا، دفاعی تو ہمیں 2 تجزیہ ملکوں سے کہا کار تھا، جو ہے ایک ہندوستان اور دوسرا آپ سمجھ گئے یہ پاکستان. ایئر فورس میں بھی تھے. تو اس وقت بھی الحمدللہ نیوکلیر پلانٹ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا. میں ذرا ہسٹری سے، کیونکہ آپ نے ہسٹری سے شروع کیا تو میں نے کہا میں بھی ہسٹوریکلی پرسپشن. اچھا، یہ ہسٹوریکلی. اور یہ ایسے نہیں رکا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دنیا میں جب کوئی آپ پر اوفینس لانچ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہائپوتھائز کرتا ہے کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا. یہ ٹھیک ہے. ملٹری وار کالجز میں NDU میں جہاں میں پڑھتا رہا ہوں یا پڑھاتا رہا ہوں بعد میں،
हाइपोथाइज किया जाता है एनिमी को। जब आप टारगेट प्लान करते हैं, जलसा बैठे हैं, जब आप हमला करने का सोचते हैं ठीक तो है। हिट बैक का सोचते हैं कि क्या होगा, उसमें प्रायोरिटाइज। यानी ये कि आप ये भाई जो खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कमांडो एयर कमांडर है, यानी ये पहले एयरफोर्स में भी थे, अब एयरफोर्स के कमांडर है, ठीक है। खालिद चिश्ती साहब यानी पहले खुद पायलट थे, जहाज वगैरह उड़ाते थे, अब कमांडर। करते हैं हाइपोथेसिस 1, 2 and 3। 1 is most likely, 3 is less likely but most dangerous। तो इसका मतलब ये होता है कि आई एम श्योर इस सेंस में तो इजराइल बेहतर रहा जब उसने कतर पे अभी हमला किया, जो अलग एक टॉपिक है, लेकिन हिंदुस्तान इसमें अच्छा नहीं रहा इतना। 2025 मई में जब उन्होंने हमला किया तो गलत हाइपोथेसाइज किया उन्होंने, लास्ट वाले को नहीं मटेरियलाइज होते देखा। ये लेस लाइकली है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोस्ट डेंजरस है कि पाक फजाइया हमला करेगी, वापस पनिश करेगी, चाहे वेपन्स भेजेंगे हमारे अंदर या जहाज भेजेंगे। हिंदुस्तान के अलावा जब इजराइल पिछले 45-50 साल से, जितने सालों का मैं सो कॉल्ड, चले न्यूक्लियर पे ज्यादा स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो कैसे रुका हमारा न्यूक्लियर, पैसे बचा कैसे, उनको प्रोहिबिटिव प्राइस पता थी। और मैं उस वक्त की भी एज ए यंग ऑफिसर तो मैं स्ट्रैटेजी में नहीं इन्वॉल्व था, बट अब तो मैं पढ़ता हूँ तो आई नो कि इजराइल को ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रोहिबिटिव प्राइस क्या है। प्रोहिबिटिव प्राइस ने ये इंशाल्लाह ताला नहीं होगी कि हम कंडेम करेंगे यूनाइटेड नेशन से। हिंदुस्तान के सिलसिले में भी हमने ये नहीं किया था जब 85 जहाज रात को हवा में उड़े थे 12:30 बजे के करीब, 6 और 7 मई 2025 को, तो हमने ये नहीं कहा था कि आप हमला करके चले जाएं, फिर हम कल यूनाइटेड नेशन से कहेंगे और ओआईसी का इजलास बुलाएंगे। हमारे सारे जहाज गए थे, आधे घंटे के अंदर 7 उनके जहाज वापस लैंड नहीं किए गए थे। मैं किसी तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार करता हूं। यानी इंडिया वालों के, ठीक है, इंडिया के जहाज 7 तबाह कर दिए थे, हमारे जहाज उनके पीछे गए थे, ठीक है, 7 मई को, 10 मई को, 10 मई 2025 को, ठीक है। और यानी जो पीछे जंग शुरू थी इंडिया और पाकिस्तान की, अभी फिलहाल जंग है इसराइल की और गजा की, यानी इसराइल गजा पर बमबारी कर रहा है और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे अल्लाह पाक गजा को अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमन व अमान में रखे। और इसराइल को जो पिछली वीडियो में आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को हुक्म दिया है कि तुम गजा पर बमबारी रोक दो, वरना राइट नाउ, यानी बहुत ही जल्दी, यानी फौरन राइट नाउ। और उसमें इसराइल ने क्या किया, आगे कितने बम फेंक कर बमबारी बंद करेगा या बमबारी बंद कर दी है, वो वीडियो मैंने पीछे चैनल पर अपलोड कर दिया, आप चैनल विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं भाई क्या कहते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पीस टाइम में लीडरशिप ने तैयारी की थी कि ये वक्त आ सकता है। अगर आप वक्त की तैयारी कर रखेंगे तो दुश्मन आपको सरप्राइज नहीं देगा। कतर का रिस्पांस, कतर ने ऑपोजिट किया। कतर के मामले में इजराइल ने सही हाइपोथेसाइज किया कि जवाब नहीं आएगा, कोई भी कंडेम किया जाएगा। अब कल से इसको थोड़ा सा मैं उसको इसलिए टच अपॉन कर रहा हूँ कि बहुत ही रिसेंट और रेलेवेंट है। आपने नोट किया होगा कि कल से बहस सारा मीडिया ये नहीं कर रहा कि कितना ब्रूटल एक्शन किया है, कितनी वॉलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन या सॉवरेनिटी हुई है। बहस ये कर रहा है सारा मीडिया, मिडिल ईस्ट का भी, कि अच्छा वार्निंग तो नहीं ना दी, और अगर वार्निंग दी तो थोड़ी सी कम दी, देखें बता तो देते ना आप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने ये कामयाबी से सेटअप कर लिया है कि मारना न्यू नॉर्मल है। सिर्फ अगर डिबेट करनी है तो ये कर लिया करो, बताना कितना पहले या कितना बाद में, या जब बमबारी हो रही होगी तो तब बताना है। तो दुनिया में सॉवरेनिटी मालिक साहब तब डिफेंड कर पाते हैं आप कि आप बिफिटिंग रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी रखें। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इजराइल के कितने जहाज हैं, मुझे पता है 300 जहाज है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, F-16 250 है, मुझे पता है, उनके पास F-35 भी है, मुझे पता है, F-15 भी है। मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो वो इफेक्ट क्रिएट करेंगे, आया उसके लिए हिटबैक के लिए तैयार होंगे, उसमें उनको करेक्ट हाइपोथेसाइज करना चाहिए। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मैंने इंडिया का ये 1 मई 2025 को एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान को चाहिए कि हमें करेक्ट हाइपोथेसाइज, यानी एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब जो है वो यूट्यूब पर भी है, ठीक है, उनका चैनल यूट्यूब पर भी है और वो डॉक्यूमेंट्री के चैनल की वीडियो बनाता है। चलिए अगली वीडियो इन पर बना लेंगे, इनकी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना, उस पर रिएक्शन वीडियो बना के, यानी इसका जो रिएक्शन यही है कि इसराइल पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता और वो जैसे कर नहीं सकता या कर रहा नहीं है,
यानी उसमें इतनी जुर्रत नहीं है इसलिए पाकिस्तान को। ठीक है, करे, अगर किया तो बी रेडी कि अगर ये किया भी लीडरशिप ना और ये पायलट इंजीनियर टेक्नीशियन सारे तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि मैं देख कर आया था अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तान कुछ अल्लाह ताला की बरकत के बाद, रगड़ा और नहीं इन देगा। फाइटर्स की और लेड बाय अगर किया तो ऑब्वियसली फिर एयरफोर्स भी चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, अल्लाह ताला ने बरकत डाली। तो ये मेरी तरफ से जवाब है। मैच एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट का शायद ये वक्त नहीं हुआ मैच ठीक करने है। का, असल होता है रिजॉल्व आपका कितना स्ट्रांग है। आर यू रेडी टू पे द प्राइस और मेक देम पे द प्राइस, वो बड़ा मैटर। मार्शल साहब, आपने ये कहा कि जी पूरा उसका एक सिनेरियो बनाया जाता है। मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में शुजा नवाज साहब थे, तो एक बार ईरान के जब ये स्ट्राइक्स हुई उसमें हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी ग्रैंड एक्सरसाइज बताई जिसका वो हिस्सा भी रहे। उन्होंने कहा तकरीबन पता नहीं कितने 100 लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक स्टडी हुई, और उसका हाइपोथेसिस ये था कि ईरान पे स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए यानी और बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ईरान होने पर चाहिए। पाबंदियां नहीं, बट वी सॉ दैट हैपन। स्ट्राइक यानी पाबंदियां नहीं हाइपोथेसिस कुछ और चाहिए। कहता था, रियलिटी में इट स्टिल हैपेंड। हम आप जो बात यानी कर रहे हैं ये लोग रैशनैलिटी की और बात कर रहे कहते हैं, हैं एक बंदा है that भी हो रहा नेतन्याहू है। टाइप जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हेट्रेड की बात कर रहा है, और वो अपने आप को मोदी की तरह, जिस तरह मोदी हिंदुत्व की हिस्ट्री में अपने आप को सोचता है, वो मोदी सोचता है मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे इसने ग्रेटर इजराइल बनाया, इसने मिडल ईस्ट सारा लाइन पे ले आया, इसने मुस्लिम वर्ल्ड को लाइन डाल दी। उस किस्म के बंदों के साथ क्या पुराना हाइपोथेसिस पे स्टिक करना, इज इट अ सेफ बेट? नो, इट्स नॉट अ सेफ बेट, लेकिन रियलिटी हमें ये भी ज़हन में रखनी क्या चाहिए कि उस लोगों के साथ ये ज्वाइन का इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, 20 सेकंड की वीडियो रह गया। वीडियो का इख्तिताम हम लोग यहीं पर करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। मगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आज की वीडियो ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनी, ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, आज की वीडियो ज़्यादा मज़ेदार बनी। मैंने वैसे वहाँ से खबर उठा ली है, लेकिन ये हमें पता लग गया कि इसराइल पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो पाकिस्तान तबाही मचा देगा। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।